Salut! Aujourd'hui, on va faire des légumes grillés au four. Donc, ça prend pas beaucoup de temps et c'est un repas délicieux et diététique. Donc, salam alaikum, اليوم غادي نحضروا خضرة محمرة في الفور. هاد الطبق صحي ولذيذ وتقدروا تحضروه بكامل الخضروات اللي يكونوا عندكم. نيمبورت كال خضروات تكون عندكم تقدري تقصيها شرائح وديريها في الفرن تقريه، يعني تحمريها في الفرن وتجي شابة جد ولذيذة، غير سهلة للتحضير. تقدري ديري مع اللحم ولا بلا لحم، مع الدجاج، مع الحوت، مع واش حبيتي. كيما تقدري ديريها هكذاك زعما باش تاكومبانيي لي غوبا ديالك، ولا ديريها غير هكذاك. لا حبيتي تاكلي الخضره غير هكذاك تقدري تاني تاكليها غير هكذاك كيما حبيتي. تقدميها مع اللحوم، مع الدجاج، مع الحوت، مع واش حبيتي. المهم كي تبقى لك الخضره اللي كان عندك تقدري تحمريها، ونوري لك الطريقه نتاع كيفاش طيبيها. Pour faire griller les légumes, donc n'importe quel légume qui nous reste à la maison, donc on peut même mélanger plusieurs, les restes, ce qui nous reste par exemple. Donc on peut faire avec du chou-fleur, avec du chou ou avec de patates douces. Moi aujourd'hui j'ai pris un petit peu de chaque. Vous pouvez laver les choux-fleurs et les couper comme ça en petites tranches. تقصي الشوفلور ديالك الا كان عندك يبقى لك مورسو هكذاك، ولا قصيه هكذا طريفين صغار هكذا باش يتحمروا لك بالخف، غير دريرجين هكذا. قصيهم غسليهم هيا وقصيهم هكذا دريرجات. غادي نعاود له الغسيل، نزيد نغسلو. Donc vous pouvez aussi faire avec de la fenouil. Donc voilà, vous comme ça coupez dans 1 centimètre de largeur, de diamètre comme ça. تقصي البسباس تاني تقدري تقصيه هكذا شرائح، ومن بعد تغسليه، تنقيه مليح وتغسليه وتقصي شرائح، ومن بعد voilà. Vous pouvez aussi faire avec des patates douces, vous les coupez comme des frites. Donc من بعد تقصي ديري حتى بالبطاطا الحلوه اللي بيضه ولا اللي حمراء، باسكو كاين زوج نتاع الانواع، وتقصي البطاطا ديالك كيما هكذا كيما لي فريت. Donc c'est la patate douce, c'est la patate douce blanche, parce qu'il y en a des oranges, il y en a de la couleur comme les potimarrons, il y en a aussi de cette couleur là, la patate douce blanche. Donc voilà, donc j'ai coupé à peu près pour deux personnes. Donc voilà, donc pour faire ça, donc vous pouvez faire les accompagner avec de la viande ou avec n'importe, ou faites ou du poulet, ou voilà. Moi j'ai pris un morceau de viande et voilà, où je vais faire avec une petite brochette comme ça. Donc تقدري ديري باش حبيتي تقصي شرائح، لازم تقصيه رقيقين نص سنتيمتر باش يطيب لك بالعرض، باش يطيب لك بالخف. وغادي نديرو كامل هاد الاشياء في الفرن ويطيب. تقدري تاني ديريه مع vous pouvez aussi le faire avec du chou. Donc coupez comme ça des tranches de chou. Donc voilà, d'1 centimètre de large, voilà, des petites tranches comme ça ça va griller rapidement dans le four. Donc on va commencer par préchauffer notre four, préchauffer le four à 190 degrés. Donc سخني الفرن ديالك، ومن بعد تاخدي papier cuisson. Donc voilà, mettez sur votre plat de four un papier cuisson. Donc ديري البابيي، ومن بعد حضري التوابل، تاخدي كامل التوابل اللي تحبيهم. Donc après il faut préparer un mélange d'épices, donc de votre choix. Moi j'ai mis paprika, poivre blanc, sel, curcuma. Donc ديري التوابل اللي تحبيهم وديري الملح. Il faut rajouter le sel et rajouter de l'huile d'olive. Donc je vais rajouter de l'huile d'olive et après je vais avec un pinceau, donc je vais voilà, je vais passer tout ça avec ce mélange d'épices. Voilà, après il faut rajouter de l'huile d'olive.
Et après, on va prendre un pinceau et on va voilà, tartiner avec ce mélange. Hop, j'en ai presque plus rien. Je vais prendre l'autre bouteille. Oula, elle est même pas ouverte ma bouteille. Voilà, et après, je vais passer ce mélange sur soit les patates douces, soit le chou, les tranches de chou ou tout. En fait, je vais rajouter, j'ai oublié les épices, rajouter, ah pardon, c'est pas les épices, les herbes. Après, rajouter les herbes de votre choix. Moi, j'ai pris de l'origan et de thym. Donc تاخدي التوابل اللي تحبيها، ماشي التوابل الاعشاب اللي تحبيهم. تقدري ديري الزعتر كيما تقدري تضيفي لوريغون، كي حبيتي اللي تحبيهم ديريهم. ايا ومن بعد ديري هذا الخليط، دهني به شرائح ديالك هكذا. Donc il faut enduire ce mélange comme ça. Donc prendre soit les patates douces, les mélanger, soit tartiner comme ça avec les épices, le chou ou le fenouil, les tranches de fenouil des deux côtés, pardon. Donc voilà, mettez des deux côtés et après faire entrer votre plat au four. Donc, bien, il faut tout étaler bien l'huile d'olive avec les épices. Et après, une fois l'opération finie, mettez tout dans un four à 190 degrés. Si vous aimez le piquant, vous pouvez rajouter un petit peu de purée de piment dans votre mélange de sauce. Et rajouter aussi un petit peu de sauce de soja. غادي نضيف شويه تاع الخليط، ما نحبش يسيل. تقدري تضيفي شويه نتاع خليط الصوجا هذا، بصح ما تكتريش الملح باسكو فيه الملح. فوالا، وتقدري ديري نتاع الفلفل اللي حار، هذيك لا بوري نتاع الفلفل اللي حار اللي كان تحبي الحرار، سينو تقدري تستغني عليها. Voilà, j'ai tout mis. Donc j'ai mis le fenouil, le chou, patates douces en frites. Voilà, et vous pouvez rajouter, comme je vous ai dit, des brochettes ou un petit morceau de viande ou de poulet, ce que vous avez à la maison. Donc vous pouvez faire ça avec même des aubergines ou des courgettes, n'importe quel légume qui vous reste. Au fait, avec les restes des légumes que voilà, vous pouvez faire un petit plat comme ça, des légumes grillés, et après les faire entrer votre plat dans un four préchauffé en avance, donc à 190 degrés. Voilà, laissez cuire pendant 30 à 35 minutes et c'est prêt. Donc هكذا ديري اللي يشطلك هكذا، اللي بقاو لك، لا بقات لك حبه البسباس ولا حبه نتاع الكرم بقات لك يحشى ريحه ما ترميهاش، تقدري ديري بهم السوبات، ولا تقدري هكذا ديري تخلطي كامل حتى البطاطا اللي حلوه، تقدري تقصيها هكذا وديرها كيما الفريت، ومن بعد ديريهم يتحمروا في الفرن باردون لمدة 30 حتى ل 35 دقيقة على فرن يكون مسخنتيه من قبل على 190 درجة. Voilà, j'en ai fait 2 plateaux. Je vais remettre mon deuxième plateau au four. راني عملت 2 أطباق غادي نديرو في الفرن تاني. Donc une fois les 30 minutes passées, donc vous sortez votre plat et vous servez et vous dégustez. كي تفوت هذيك 30 ولا 35 دقيقة يكون كل شيء طاب. كما قلت لك لازم كامل تقصيه مرقاق يطيب ومن بعد تقدميه.
Voilà, notre plat légumes pardon, grillé est prêt. Donc, je vous dis bon appétit. Donc, vous pouvez le servir avec des petites sauces ou tout simplement avec de la mayonnaise كيما تحبوا. دروك قدموه واش حبيتو بلي صوص اللي حبيتي تحبوهم ولا بالمايونيز وبالصحه والهنا. هاو درنا البسباس، الشوفلور محمر، بطاطا اللي حلوه محمره تاني كيما تحبي، والكرم تاني درت حتى الكرم حمرته. كامل لي ليغوم هادو الخضروات تقدري تحمريهم بالصحه والهنا. لايكي ما فيديو et partagez avec vos amis. à bientôt. دونك ما تنسيش ديري لي لايك وبارطاجي مع الاصدقاء ديالك بالصحه والهنا. ça prend 30 minutes et c'est délicieux. تاخذ غير 30 حتى ل 35 دقيقه للتحضير، وصحي وجد ولذيذ.